बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द मुस्लिम पोस्ट के मोअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ बासित ज़मान आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे आया सोफिया के बारे में, जो आजकल लोगों की तवज्जो का मरकज़ है और मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान चपकलिश की एक वजह बना हुआ है। आज की वीडियो में मैं आपको आया सोफिया की तारीख़, उसका पस मंज़र, उसका महल वक़ू और मुख्तलिफ़ अदवार में इस पर हुकूमत करने वालों के बारे में बताऊँगा। नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। नीज़ हमारी वीडियोज़ को लाइक करके और कमेंट करके हमारी हौसला अफजाई किया करें। नाज़रीन, गिरजा आया सोफिया जिसकी तामीर का हुक्म 532 ईस्वी में जस्टिनियन I ने दिया, 5 साल तक इसकी तामीर जारी रही और 537 ईस्वी में ये गिरजा मुकम्मल हो गया। आया सोफिया का कंट्रोल 537 ईस्वी से लेकर 1204 ईस्वी तक ग्रीक ऑर्थोडॉक्स के अंडर रहा और उसके बाद 1204 ईस्वी से लेकर 1261 ईस्वी तक ये रोमन कैथोलिक के अंडर रहा और उसके बाद 1261 से लेकर 1453 ईस्वी तक ये ग्रीक ऑर्थोडॉक्स के अंडर रहा। उसके बाद 1453 ईस्वी से लेकर 1935 ईस्वी तक ये सल्तनत उस्मानिया के ज़ेरे नगी रहा। 1935 से लेकर 2020 तक इसको एक म्यूज़ियम की हैसियत हासिल रही और अभी चंद दिन पहले ही तुर्क सदर ने इसको दोबारा एक मस्जिद की हैसियत से खोलने का हुक्मनामा जारी किया है। तो आइए नाजरीन, आपको बताते हैं कि आया सोफिया का तारीखी पस मंज़र क्या है। आया सोफिया सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह के हाथों कुस्तुनतुनिया के फ़तह होने तक ईसाइयों का दूसरा बड़ा मजहबी मरकज़ बना रहा। तकरीबन 5वीं सदी ईस्वी से ईसाई दुनिया 2 बड़ी सल्तनतों में तकसीम हो गई थी। एक सल्तनत मशरिक में थी जिसका पाया तख्त कुस्तुनतुनिया था और इसमें बल्कान, यूनान और एशियाई कूचक, शाम, मिस्र और हबशा वगैरह के इलाके शामिल थे और वहाँ का सबसे बड़ा मजहबी पेशवा पैट्रियार्क कहलाता था। जबकि दूसरी सल्तनत मगरिब में थी जिसका मरकज़ रूम यानी कि इटली में था। यूरोप का बेशतर इलाका इसी के ज़ेरे नगी था और यहाँ का मजहबी पेशवा पोप या पापा कहलाता था। इन दोनों सल्तनतों में हमेशा सियासी इख्तलाफात के अलावा मजहबी और फ़िरका वाराना इख्तलाफात जारी रहे। मगरबी सल्तनत जिसका मरकज़ रूम था, रोमन कैथोलिक फ़िरके की थी और इनका कलीसा रोमन कैथोलिक चर्च कहलाता था और मशरकी सल्तनत का कलीसा को दी होली ऑर्थोडॉक्स चर्च कहा जाता था। आया सोफिया का ये कलीसा ऑर्थोडॉक्स चर्च का आलमी मरकज़ था और इस चर्च का सरबराह जो पैट्रियार्क कहलाता था यहीं पर मुकीम था। लिहाजा आदि ईसाई दुनिया इस कलीसा को अपनी मुकद्दस तरीन इबादत गाह समझती थी। आया सोफिया रोम के कलीसा के मुकाबले में ज़्यादा कदीम था। इसकी बुनियाद 5वीं सदी ईस्वी में उसी रोमी बादशाह कुस्तुनतीन ने डाली थी जो रोम का पहला ईसाई बादशाह था और जिसके नाम पर इस शहर का नाम बैजेंटीनिया से कुस्तुनतुनिया रख दिया गया। कुस्तुनतीन ने इस जगह 360 ईस्वी में एक लकड़ी का बना हुआ कलीसा तामीर किया था। 6वीं सदी ईस्वी में ये कलीसा जल गया तो इसी जगह कैसर जस्टिनटीन ने 532 ईस्वी में इसे पुख्ता तामीर करना शुरू किया और इसकी तामीर 5 साल 10 महीने में मुकम्मल हुई। 10,000 ममार इसकी तामीर में मसरूफ रहे और इस पर 10 लाख पाउंड खर्च आया। इसकी तामीर में कैसर ने दुनिया के मतनू संगे मरमर इस्तेमाल किए। चनाचा फ्रीजिया का सफ़ेद, लिकोनिया का सब्ज, लिबिया का नीला, सेल्टिक का स्याह और बासफोरस का स्याह धारी वाला संगे मरमर, मिस्र का संग सितारा और संगे समाक मंगवा कर इसमें इस्तेमाल किया। तामीर में दुनिया के खास मसाले इस्तेमाल किए गए। दुनिया भर के कलीसियाओं ने इसकी तामीर में बहुत से नवादरात नजराने के तौर पर पेश किए और रवायत है कि जब जस्टिनटीन इसकी तकमील के बाद पहली बार इसमें दाखिल हुआ तो इसने कहा कि सुलेमान, मैं तुम पर सबकत ले गया। अस्तगफिरुल्लाह। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस तामीर किया था। इस गुस्ताखाना जुमले में इसी वाक़े की तरफ इशारा है। गोया आया सोफिया अपनी शान में माअज़ल्लाह बैतुल मक़दस से भी बाजी ले गया। तकरीबन 1000 साल तक यह इमारत कलीसा के तौर पर ही नहीं बल्कि पूरे आलम ईसाइयत के मजहबी और रूहानी मरकज़ के तौर पर इस्तेमाल होती रही। ईसाइयों का ये अकीदा था कि यह कलीसा कभी ईसाइयों के कब्जे से नहीं निकलेगा। इसके साथ ईसाइयों की जज्बाती वाबस्तगी का ये आलम है कि इसको इनके कब्जे से निकले हुए अब सदियां गुजर गई हैं, लेकिन ऑर्थोडॉक्स चर्च का सरबराह अब तक अपने नाम के साथ सरबराह कलीसा कुस्तुनतुनिया लिखता है, यानी कि द हेड ऑफ द चर्च ऑफ द कॉन्स्टेंटिनोपल। जब सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह की फौजें कुस्तुनतुनिया में दाखिल होने लगीं और फौजी एतबार से बाज़ंतीनियों को शिकस्त हो गई तो शहर के मजहबी रहनुमाओं और रासिकुल अकीदा ईसाइयों ने इस कलीसा में इस ख्याल से पनाह ले ली कि कम अज कम इस इमारत पर दुश्मन कब्जा नहीं जमा सकता। मशहूर अंग्रेज मौरिख एडवर्ड गिबन इस मंजर की नक्शाकशी करते हुए लिखता है, गिरजा की तमाम ज़मीनी और बलाई गैलरियाँ बापों, शोहरों, औरतों, बच्चों, पादरियों, राहबों और कवारी नन्स की भीड़ से भर गई थी। कलीसा के दरवाजों के अंदर इतना हजूम था कि इनमें दाखिला मुमकिन ना रहा था। ये सब लोग उस मुकद्दस गुंबद के साए में तहफ़्फ़ुज़ तलाश कर रहे थे जिसे वो ज़माना दराज से एक मुकद्दस मकाम समझते थे। उनके इस एतकाद की बुनियाद एक जोशीले या इफ्तरा परदाज ईसाई के एक इल्हाम पर थी
جس نے یہ بشارت دی تھی کہ ایک دن ترک قوم کے لوگ قسطنطنیہ میں داخل ہو جائیں گے اور رومیوں کا تعاقب کرتے کرتے سینٹ صوفیہ کے گرجا کے سامنے اس ستون تک پہنچ جائیں گے جو شاہ قسطنطین کے نام سے منسوب ہے۔ لیکن بس یہی ان کے مصائب کا نقطہ آغاز ہوگا، کیونکہ اس موقع پر آسمان سے ایک فرشتہ ہاتھ میں تلوار لیے نازل ہوگا اور اس آسمانی ہتھیار کے ذریعے سلطنت ایک ایسے غریب آدمی کے حوالے کر دے گا جو اس وقت اس ستون کے پاس بیٹھا ہوگا۔ فرشتہ اس سے کہے گا یہ تلوار پکڑو اور اس سے اللہ والوں کو انتقام لو۔ بس اس حیات افنی جملے کو سنتے ہی ترک فوراً بھاگ کھڑے ہوں گے اور رومی فتح یاب ہو کر ترکوں کو مغرب اور اناطولیہ سے ایران کی سرحدوں تک بھگا دیں گے۔ لیکن ترک اس ستون سے بھی آگے بڑھ کر سینٹ صوفیہ کے دروازے تک پہنچ گئے۔ نہ کوئی فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور نہ رومیوں کی شکست فتح میں تبدیل ہوئی۔ کلیسا میں جمع عیسائیوں کا ہجوم آخر وقت تک کسی غیبی امداد کا منتظر رہا، یہاں تک کہ اس کلیسا کے بارے میں یہ طلسماتی یا اعتقادی توہمات سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں ہمیشہ کے لیے خاک میں مل گئیں۔ فتح کے دن فجر کے بعد سلطان محمد فاتح نے یہ اعلان کیا کہ انشاءاللہ ہم ظہر کی نماز آیا صوفیہ میں ادا کریں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس اعلان کی لاج رکھی اور اس سرزمین پر پہلی نماز ظہر اسی عمارت میں ادا کی گئی اور اس کے بعد پہلا جمعہ بھی یہیں پڑھا گیا۔ سلطان محمد فاتح نے آیا صوفیہ کے کلیسا کو مسجد میں کیوں تبدیل کیا؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے، قسطنطنیہ چونکہ سلطان کی طرف سے صلح کی پیشکش کے باوجود بزور شمشیر فتح ہوا تھا، اس لیے مسلمان ان کلیساؤں کو باقی رکھنے کے پابند نہ تھے۔ خاص طور سے آیا صوفیہ کے ساتھ جو باطل مذہبی توہمات وابستہ تھے، انہیں ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے سلطان کا ایک اقدام تھا۔ ویسے بھی جب مسلمانوں اور کافروں کی لڑائی ہو تو اس میں جو چیز بزور شمشیر حاصل کی جائے اس کا پورا حق مسلمانوں پر ہوتا ہے۔ اگر شہر کسی معاہدہ کی صورت میں فتح ہوتا تو کسی صورت بھی کسی بھی عبادت گاہ کو تبدیل کرنے کی اجازت نہ ہوتی۔ چونکہ یہ شہر مسلمانوں نے بزور شمشیر فتح کیا تھا، اس لیے مسلمان ان کلیساؤں کو باقی رکھنے کے پابند نہیں تھے۔ سلطان محمد فاتح نے آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کر دیا اور سن 1453 عیسوی سے لے کر 1935 عیسوی تک یہ سلطنت عثمانیہ کی زیر نگی ایک مسجد کے طور پر رہی۔ 1935 کے بعد جب مصطفیٰ کمال پاشا کا زمانہ آیا تو اس نے اس مسجد میں نماز بند کر کے اسے ایک میوزیم بنا دیا، اور یہ بھی استنبول کے کمالی دور کا ایک المیہ ہے کہ آج سے چند دن پہلے تک یہ مسجد ایک میوزیم رہی جہاں ہر وقت غیر ملکی سیاح گھومتے رہتے تھے۔ آیا صوفیہ کے سامنے ایک خوبصورت چمن ہے، اس کے مرکزی دروازے کے دونوں طرف وہ پتھر نصب ہیں جہاں پہرےدار کھڑے ہوتے تھے، اور صدیوں تک ہم وقت دو مسلح افراد کے کھڑے ہونے سے ان پتھروں کے بیچ میں گڑھے پڑے ہوئے ہیں جو واضح نظر آتے ہیں۔ اندر داخل ہوتے ایک وسیع ہال نظر آتا ہے جو تقریباً مربع شکل کا ہے۔ اس کی وسعت غلام گردش اور محراب کو چھوڑ کر جنوباً شمالاً 235 فیٹ ہے، بیچ کی گنبد کا قطر 107 فیٹ ہے اور چھت کی اونچائی 185 فیٹ ہے۔ پوری عمارت میں 170 ستون ہیں۔ چاروں کونوں پر مسلمانوں نے 6 ڈھالوں پر اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی نہایت خوش خط لکھ کر لگایا ہوا ہے۔ مسجدوں میں ان اسماء گرامی کی تختیاں آویزہ کرنے کا طریقہ ترکی کی بیشتر مساجد میں نظر آتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے دور میں وہ مسلمان جو آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے پر زیادہ اچھل رہے ہیں، میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ مغرب کی 3000 مساجد جن کو کلیساؤں میں بدل دیا گیا اور ان مساجد کی جگہ پر نائٹ کلبز اور تفریحی مقامات میں تبدیل کر دیا گیا، جب یہ کام کیا گیا اس وقت یہ مسلمان کہاں تھے جو آج آیا صوفیہ کو مسجد بنانے پر زیادہ اچھل رہے ہیں؟ ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے۔ اگلی ویڈیو تک لیے واسع زمان کو اجازت دیجئے۔ اللہ نگہبان۔